Tem baş temaşanın heja beden bu basen daviyem pejberi vene. İro eme serdum jara baxıvın. Emene ki basa ravşa şengale bkın u tomeri izin me Irak'e. U sajji em bejim ko agadari ki nebxer ji Almanya'yı hatiye mam xelaf xizmetkarê ki zîdî emre xade ciyaniye. Temaşanın heja em programa xade speb bkın ji agadarî ki نبخیر مام خلف امر خادجیانی برا رماشی خادی لبه ام سبر بنا مالبته و توای دوست و حوالت خازم و بس مام خلف سجی سرخاشی بناوی و بده سروکی مال ایستین اولدنبورگ برای شهابداگ برای تلفونه که کو ام خیرات ناید کنسر تلویزیون لالش چاو میگوت آگاداری نبخیر جا آلمانیای هاتیه کلو گوداری و در حق مام خلف چیه کرم کرد. روش باش که تیمور سپاسش بو لالش تیوی راستی وکوا گوتی روژه اینه ما برای خلاف مخابن هندا کر سچو سردلوانی اخوا خلاف تاوان خلاف ماستکی جرد گوتن الویدی نزیکی ما باجار اولدنبورگ لالمانیا دیجی بخمگینی روژه اینی ما بهیست گو برای خلاف کرونا امری خودی کری لخوشینا کرونا مخابن ما براستی انسان کی خوی گلکی بقیمت هندا کر برای خلاف دسپیکا وی مالی دا بشکرو حوالی وی مالی بو و براستی و دلکی صافی کارو خباتا خود کر و یادنجی گلک جاراجی هگه چقان حقیجی لی بو سبالتی گونیزی کی وی مالی بو دیسا جیوی تم براوانیا وی مالی کر و پشکریا وی مالی کر و تم جی دگوت از ازیداتی پاریسم و از مالا ازیدیش بروی که جی از پشکری وی مالی ما برای خلاف بخوا اشهلا آویران شربو لوی داره راسری آلمانیا بتوایی وقتی گو یکی ازیدی دچو بر محکمه یا جی هجی گو بهوریا دولتی نی یا محکمه یا حاکم واندشین مالا ازیدی اولدنبورگ لوی داره مجبور امجی ناس و دوستی ما و حوالی ما الحمود جی هبن جی گو ازیدی جیتین گو کار بین شمار بیشن که ازیدینا نه ازیدینا او برای خلاف افکار کیوی بو وکشیرت کار کی ما كذا حوجبونك هبوا ما برصاخة بيكر ويجي جامير حتى روجة شو سردلوانيا خوشي تم راستيا خو باراست وإزيداتيا خو باراست إجبروي كيجي براستي قالك خمجين إنجو إنسان كيولو راست وإنسان كيولو باش وبهوريا خوف جريداي كو ما هون داكر مخابن نظام أمريكا بن جهوي بتجيبكن يا جي هناك جهوي بتجيبكن يا دنجي براي خلاف شي وكا قومقوتي بشيرة كاركي ما بو ام قالكي بشيرة تيويجي قالك كارو باري ماي باشتر باس بو او بخواجي دگوت جی تم دگو کس سیاست آخو بکی چی بکی بر بکی وقتی گو ایزیداتی کرده که سیاست نکه ناف بهره دینی سیاست آخو باشقا بکن و دینی خو و دیس بهوری آخو بپارس اجبروی که جی یعنی جامعه انسان کی دورمیزه بو انسان کی حوال بو دوست بو خودی سوزا خو بو ام بیشن چه افشی دنیا هایا مگلک شیرت کار و زانا و جامعه باش راستی هندا کرن ویدما داوی مخابن
تشتي ما قوان بيجن چوین رحمه خودی لوان بی و گرک ام جوان مثال وان گلک تشتی وان باشش خور بگرین و ما اینجی زاروی وان و نوی وان خور ساخ بن و جهی وان جامیرا بگرین و وی کاری وانی باش کو دست بکری هیویا ما اوا کو جهد نمینه الوان خودی در کبن الجهی وان الکاری وان الخباطه وان خودی در کبن زاروی وان نوی وان اف جهی وی کمایا وجبو ما حموه خمگینی وقتی ام جامعه ها هندا بکن راستی ام دیساجی گلک سپاسش بو لالش تیوی گو کدا برای خلف خواستن بین زمان وش ملت زیدی را دیار بکن به برای خلف تاوان چه کدک بر ملت خود کریا چه بگو گل انسان نزانی بو دیساجی به ریالالش تیوی زانبن گوش بو ما وک مالا زیدیا وک گو اموی ناس کنش بو ما چی جامیر بو و بلکی کداوی بی ناس کرن و کدای نی خوارن ساعت وجه خوش ام گلک ممنون نشوا و نهر هبن بلکه شهاب گلک رازنه بو ناخافتنه چاری کی جیت بیژن براچی مام خلف جنتی به ساجی سپری بونا مال به دوست و حوالات خازم التماشان هجا انور بزورن سر مجرا خای دویامین مجرا خای گرینگ برنامه مدا نگات کو امیرو باس شنگال بگن روشا شنگال اگلو حال ایزین ما شنگال چیه لمگات ایجار هنگی هفره خبرتن سر روشا ایزین مت هوای عراقه و بناویه کی نه کبریا تلفن هم خبرتن تفروج نمیوانه کی استی پرس کاروان با بادری کوکی ناکا سر خطا تلفنیه که کوم خیرات نهید کن سر تلویزیون لالش تسبیکی ده البته می بخواسته هم بس ایستین می عراقی تومری بکن پشتی فرمان امضان حتان روزایرو روش ایستیا قاشینه باشه تایبتی پنپرین مهنه حتان روزایرو کل کامپانه هندکارم بس ایستین می عراقی بکن. سلاوریس که تیمور زور سپاس بوا هلبت روشا ازدیان بگشتی روشا که خرابه پشتی سال 2014 ازدی کتنت نخوشترین فرمانو طالانو کومل کجیان دام ابتایبتیجی اگر ام بحث بکین ازدیان من شنگاله روشوان پر نخوشه اشعالی امنی و اشعالی اداری و پشتی وی همو چنده جیم زیاده تری 6,000 کسی آواران نوا کمپین هرما کردستان دا جبلی هندجی کو زیاده تری 2500 کسان جد نوا دست داعش دا ماینا حتی نها چاران ویسیوان ندیاره و جبلی وی هندجی کو هجاری و نخوشی کفتی دا نوا ایزدی انداجیم پراستیجی افچند دا بود گرد بو ململانیان سیاسی و ناکوکین نابرا لاینین سیاسی دا بتایبتی لسر آخر شنگالیم کو ج پشت 2014 او فرمانه نخوش ابسری ازده دهاتی ازدیا نخوشتر دیتیه جبر کو نه ناوچتوان آرامی و گریه نه آودانی و گریه اگرم بحثی وان ناوچین العراقی بکین همو ناوچین العراقی هموجی اگر نه هاد بنا آوا کرنجی بلکو خلکی وان و گریه سر ناوچی خو و ناوچین خو آواد کنه بتنی شنگال نبت اوجش بر وکم آماجا پیدای ناکوکیو ململان سیاسیین دنافرا آلیین سیاسیین نافخویی و اقلیمی و نو دولتی جدا اجبلی هندجی کون ناکوکیو نخوشید ناوا کفتین ناف ناوچین ازدیان دام ازدیا جی نکاریه کو و اکرزیا خو و ناف مالا خو ریک بخن جبر هندجی دوربونه کفتین نافرا ازدیان دا جهمور روی کیفا اگر بیشش روی سیاسی و کنها ازدی اگر بیش متا بچاوکی نباش سید تماشای کدود کن جبر کو جبر انتماء آوان سیاسی جبر ولا آوان بو حزب وان ازدیجی جبر وی چنده هندکی جیک دور بوینا اپراستیجی اگر ام دکاریم بیشین کو دستالداریا ازدیان نکاریه کو اوی بوشایی پر بکد یعنی کو ازدیان نزیکی ایک بکد اوجی کارت کرنه که خراب سر روشا ازدیان کریه ازدیجی گود اش کدود دور بوینا بله برای من بیشتر کراستیجی که ماسی گلکن
لتایبتی امتخازن بالا خدان سروی پرسی گلو چه راحتان روژه ایرو پنه برنه نازورنه سر مالو ملکین خواه موجی چه روژنموانه که ازدی گلو فکری وی چیه جبوی چه ازدی نازورن گنده خواه مال خواه باجار خواه آستانگی بروان هیه یان که آستانگی بانوان چید کت کارم بحثاویه که بکن بله که تیمور یعنی نها ازدی دخوازن وگرنه سر مالو ملکی خو بله اگر کسک مالاوی تمام ویران ببد و ناوچتوی گرانتیا امنی نبد و همو خدمت گزاری جی نبن بگومان نکارد نها لشنگاله کومکا لاین سیاسی بدروش مو آلاین جواز ناکوکین وان لسر شنگاله هنا برجواندیت وان سر شنگاله هنا جبلی هندي جيكو دستن دركين ولات اقليمي جي كاتي نافا شنغال دا خلك نكارد بشت نافا جارك دي بشت نافا واناكو كان دا خلكي برقا وتحملها هندينين جارك دي فقرت نقرنتيك امنيها بتو دورنينا نخوشيوكو مالكوجيوكو رستك دي بسريدا بهد اجبر هندي جي ازديد خوازن فقرن لأنها جي إزديا جيانا كامبان هالبجارتيا وناخوازن فاقرن جبر كون ناخوازن جارة كدي أويا 2014 بسريوان هاتي دوبارة بسريوان دا بهتفا جبر هندي جي كو خلقي إزدي دخوازت كو ناوچتوان آرام ببت گرانتيا أمني هبت وخلق فاقر تسروارد خو وارن خو آفا بكن جبر وكو وان صدا من ما آماجا بيداي نكارن فاقرن فاقرا خلقي الفيديو ما هيك هنكي لفينو تافجر كفني خلك فيا فقرت لبشتي جفن دولتها ترك وجفن أردوغاني كو داخوينك خدا چندين جارا آماجاجي پیدا كود شبكش نشكا كيفا يرجي شنغالي كان ترسو دل راوكي كفتد نافا خلكي شنغالي دا او لفو تافجرا كو فيان فقرن نها او جي قطبويا از دكارم بيجمتا الجوري داخويانين إدارة شنغالي دبيجن او کسین وگرانجی هنگ جد خوازن وگرنا دوباره آواره پیچوانه یعنی ام بیجین دوباره خوازن وگرنا نوا کمبان جبرکو جیانا وان لشنگارد مترسیه دایا او دخوازن شرکی نخوازرا و نابرا دولتا ترکو هزن ان لشنگارد درست بد ابتایباتی پککیه گمان تدانینا كاكي تيمور لهر ولاتكي يعني لهر جهكي اگر جرانتيها امني هبت هزن لشكري دوي جهيدا نامينا اللي بيقومان افجي دليل بلغا هنديك وشنغار نا آراما جبل كومك هزان تدايا وخلق او شنغار جي بخو جهكي جيوسياسي جغرافيا سياسي تايبتا جبو ولات اقليمي وناوچه كسنوري واستراتيجيه جي جبر هندي جي كومك هزان خولي كوم كريا وصراعات مظن لشنغالي هينا بله سروی پرسی راستی جم جاری که جی بالاخا زده و زده دانن سر قواتن کل شنگال دانن بیجن گله قواتنه گله قوات ایرو حاضری خال شنگال آنینه اوجی پرسکری که مزن بویه بونایزین مشنگال بالکو نی وقت پارتی نه نی وقت پارتی دنه نه نی وقت حکومت نه نی وقت همبری حکومت نه و بریارن کو وان دمن خلازی قواتن ایستیال شنگال درتخن گله کی جمع درسینه هیه بالکو قواتن تفگریدای بک کلچی شنگال دبیشن کو هم بری حکومت عراق یعنی بسیکن شر بکن یعنی تشت صد بیشن کو مدرسینه کی مزن بنامتینه و خیلی ویه کی مگلک جرا باز کربوه کی او قواتن تفگریدای بک کل شنگال هنه گلک جرا تشت سا پرووکاسیون تکن کو دولتن مایشین ایریشت کن سر شنگاله یعنی همو تشت حرکم دنرن راستیجی قوات گلکن قوات هورانینن قوات کی تنه کو توماری ببنه یک و پاراستن شنگال پیش بینن یعنی سروان پرسکری کا گلک آستانگی چید به گلو گوتنه و چیه بله که تیمور نها ركفتنك نافبرا حكومة عراقي وحكومة هريمة هيا او ركفتن الدماهية صالابوري بوهتا انجام دان نافبرا حكومة هريمي وحكومة عراقي جبو اساي كرنا روشا شنغالن او ركفتن جي چندين برگو خال بخوفت گرفتن تايبتي جي السر بواري اداري و امني وخدمت گزاري اتوان ركفتني دا جي چندين تور هبون جوانا جي دانانا اداره که نوج بو شنگاله هر وسا
دروستکردنا هێزێکە تایبەت 2500 خەڵکی شنگارێ و خزمەتگوزاری دووبارە ئاواکردنا یاوی باژاری لێمە خابن ئەو هێزن کۆ نەهات شنگالەدا دەبێژنم شنگالە دەرناکەون حکوومەتە عراقیژی نەکاریە کۆوان هێزا دەربێخت شنگالێ و ڕاستیژی دکارین بێژین کەمتر خەم بووە وی بیاویدا پێتوی بوو حکوومەت عراقی پشێوەیەکی باشتر ئەف ڕێکەفتنە ئاوێت بە تووارێ جێبەجێکردنەدا و پێتوی بوو نەها ڕەوشە خەلکی باشتر لێکردبا لێ مخابن نەکەسی توارێ جێبەجێکردنەدایە ئەش بلی هەندێژی کۆن ناکۆکی و نەخۆشی ناوە کەفتینە ناوچێن ئێزیاندا ئێزیاژی نەکاریە کۆ وێ ئێکڕێزیە خۆ وێ نافمالە خۆ ڕێک بێخن ژبەر هەندێژی دووربوونە کەفتێت ناوبەرە ئێزدیاندا ژە هەموو ڕوویەکی بە ئەگەر بێژن ڕووی سیاسی بە کۆنها ئێزدی ئەگەر بێژمەتە چاوەکی نەباش تەماشای یەک و دوو دەکەن ژبەر و ژبەر ئەنتیما ئاوانە سیاسی ژبەر وەلا ئاوان بۆ حەزبێن وان ئێزدیژی بەرێ چەندێ هەندێکی ژێک دوور بووینە ئەپڕاستیژی ئەگەر ئەم دکارین بێژین و دەسەڵاتداریە ئێزدیان نەکاریە و ئەvێ بۆشاییە پڕ بکات یعنی و ئێزدیان نێزیکی ئێک بکات ئەڤژی کارتێکردنەکە خراپ سەر ڕەوشە ئێزدیان کردە بەلە برای من چاوم دەستپێکێدا گۆت ئیرۆ ئەمێ خەڤەردنێک تەنێ پاسە شنگالێ بکەن تۆمەری ئێزیێنمە عێراقێ و ئەمزانن کۆ چیکی گەلێکی گرنگ دناوا ئێزدیادا دەگرێ وەلات شێخ تایبەتی ئەمیرۆ دخوازن هەنێکی باسە ئێزیێن وەلات شێخ بکەن ڕۆڵە ئێزیێن وەلات شێخ دناوا بویارên شنگالێ پرسکرێکên شنگالێ کۆمکوژی و پشتی کۆمکوژی یعنی ئەم هەرگێ دوورڤە بنێڕن بدیتنا من و فکرێ منی شێخسیە هەنێکی پاسیڤبوون ژالیە ئێزیێنمەی وەلات شێخەیە هونێ چا بێژن کێلۆ ئێزیێنمە وەلات شێخ چا تەڤلێ پرۆسێسên ئاواکردنا شنگالێ پێشداچووینە شنگالێ دەبن کەرەمکە کاکە تەیمۆر ئێزدیان وڵات شێخ ڕۆلێکی گەلە مەزن دەهەم دەهاریکاریە خەلکێ شنگارێدا و هەر ئێزدینە چ جیاوازیەکت نابەرە ئێزدیان وڵات شێخ و ئێزدیان شنگالێ و ئێزدیان باشوک و بازان و دەڤەرە هەویەدا هیچ شێوەیەکی نینە ئێزدیان وڵات شێخژی هەرژ ڕۆژە ئەولیە فەرمانە شنگالێ یا ئێزدیان شنگالێ دەورێکی گەلەک مەزن دیتن هەمدێ بەرخودانە شنگالێدا خەلکێ وڵات شێخ بە جۆش و خڕۆشەکە مەزن تەڤلی بەرخودانە شنگالێ بوون و هەروەسادە ئاوارەبوونە خەلکێ شنگالێداژی ئێزدیان ئاریکاریەن هەری مەزن پێشکەشی خەلکێ شنگارێکردن لێ ئەف مەسەلا کۆپرۆسۆسە سیاسیە شنگالێ بێگومان ئەف چەندە ئەگەر بێژین ژە تااقەتا ئێزدیان مەزنترە و ئەم دکارین بێژینش تااقەتا ناوچێ هەمووێژی مەزنترە بەرکو ئەڤە لەیستیکێن سیاسیەن هەرێمی و نێودەوڵەتینە لەسەر شنگالێ بێگومان ئێزدیان وڵات شێخ ئەگەر تایبەتیژ ئالیێ دکارین بێژین دەسەڵاتداریە ئێزدیان و چەندین داخوێنی و بەهاناچوون بۆ تەواهیە ڕێکخراوێن مافێ مرۆڤ و جواکی نێودەوڵەتی فڕێکردینە کوتهانە ئێزدیا بێن و ڕەوشە ئێزدیان خۆشکەن بێگومان ئەڤژی تاڕادەیەکی نەکارین بێژین و یەک دڵخۆشکەر بووەژیە بەلێ تاڕادەیەکی باش بووژیە هەرچەندە ئێزدیان وڵات شێخ بەشکداریەکە مەزن هەمدێ ئالیکاری و بەرخودانە شنگالێدا کردینە بەلێ کەکە من ئەم جارێکیش ڕازی بوو ناخاوەتینان ئەم بێژن کۆ ڕاستێژی پرۆبلێمە ئێزیازافن لێ لازمە کۆ ئێزدی کار بکەن وەکی بکار بن سەروان پرسکرێکا بسێکنن سەرکەفتن وێ ڕادخوازان بمینە خێر و خاشێدا بەل تەماشانên hêja em hêdiyeyê gîştine serdawiya bernemaxa îro çaw destpêkê de ji me got ser du mijarê me xeber da yek agadariya nevxêr bû mem xalaf emrê xatiyanî bû carekî jî sebrê bona malbatê dixwazin hêvîdarin ku cêwî vala namîne ew emekê ku mam xelef bona êzdîxanê dikir zûtirekî wê dost heval zarokê wî cêwî wê bigirin خێنیورا me hinekî basa êziyên me Îraqê kir taybetî şengalê penebêre û sajiyê êziyên me welat şêx virêz dixwazim bêjim ku farqîtine êzîdî êziyên kî derê ne ji êziyên Rûsyayê Ermeniyayê yan welat şêx yan şêxanê yan nizam kî derê jî wekî êzdî hebin herkê xîretkeş bin herkê
persu probleme mlete ezidi bonavan green bun safi kırnavan persa gereki bir seknen servan persa kudeme kinezike problem bene çare seçkirin. Serxat me tenem bejin ku problem ana ki janu ekil şingale derten taybeti tevgreda ivan qavata ku greda ji partiya Kartkaren Kurdistane o astangi navberavan u hukumeta Iraq çedbin Dersinekî mezin tînin pêş de em dibînin ku rastî jî dikarin pirsgirêkên gelekî kûr çêbin. Bona wî yekî em hevîdarin ku êziyên me şengal wê bi rast pirsa bidne berhesava û xwe bidne alîkî nekevin di nava lîstikên siyasiya mezin kîjan wekî qewatên Partiya Karkerên Kurdistanê tîne serêziya li ciyayê şengalê. Bona wî yekî lazim e ku êzîdî xwe biparêzin. Bel temaşanên hêja em giştin ser dawiya bernema xwe bimînin xêr û xweşê de heta nîcarekî mayne.